नमस्कार मित्राणि शुभ दिवस जय जगन्नाथ। अद्य वयं संस्कृत संस्थानः तथा तस्य ध्येयवाक्यः च पठिष्यामः। परन्तु प्रथमं स्वः यत् पठामः तत् विषये केचन प्रश्नाः चर्चा कुर्मः। आज आम संस्कृत संस्थान और तार ध्येयवाक्य कौन रही से विषय पढ़ा। किंतु प्रथमे काली जो पढ़ी संस्कृत रु आंग्ल अनुवाद से विषय किछि प्रश्न को देखिदेबा। प्रथम प्रश्न, ज्ञानात्मक लक्ष्य आंग्ल अनुवाद। ज्ञानात्मक लक्ष्यर आंग्ल अनुवाद कौन? कॉग्निटिव एम, अफेक्टिव एम, कोनेटिव एम ना साइकोमोटर एम? तुम्हें मैंने वीडियो को पॉज करके मने मने क्वेश्चन आंसर दबा को चेष्टा करिब। कहार केते ठीक है मत कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जनइब। आंसर होची ऑप्शन ए कॉग्निटिव एम। तापर प्रश्न, स्वयं शिक्षण आंग्ल अनुवाद। स्वयं शिक्षण को इंग्लिश रे कौन कहती? सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटिंग, सेल्फ लर्निंग ना सेल्फ इवैल्यूएटिंग? स्वयं इंग्लिश होची सेल्फ, शिक्षण रे इंग्लिश होची लर्निंग। तो हमर आंसर होची ऑप्शन सी सेल्फ लर्निंग। ताले सेल्फ डायरेक्टेड कौन ना स्वयं निर्देशक, सेल्फ मोटिवेटिंग स्वयं प्रेरणा, सेल्फ इवैल्यूएटिंग स्वयं मूल्यांकन। तापरे तृतीय प्रश्न, मौन पठन से आंग्ल अनुवाद। मौन पठन को इंग्लिश रे कौन कहती? होम रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, बासल रीडिंग ना वर्ड बाय वर्ड रीडिंग? आंसर होची ऑप्शन बी साइलेंट रीडिंग। मौन पठन को साइलेंट रीडिंग कहती। ताले होम रीडिंग कौन ना गृह पठन, बासल रीडिंग आधारित पठन, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग वर्ड अर्थ अक्षर, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग माने आक्षरिक पठन। अनुलेख से आंग्ल अनुवाद। अनुलेख को इंग्लिश रे कौन कहती? डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन, एनिमेशन ना डिस्क्रिप्शन? आंसर होची ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन। एबे तुम मानक पई आ गोटे टास्क रहिला, मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जनइब प्रति लेखर आंग्ल अनुवाद कौन रही अछि। आजिर नुहे काली पढ़ाइथिबा जो संस्कृत रु आंग्ल अनुवाद तार शेष प्रश्न। प्रतिलिपि आंग्ल अनुवाद। प्रतिलिपि को इंग्लिश रे कौन कहते? पैराग्राफ राइटिंग, ट्रांसक्रिप्शन, जेरॉक्स ना डिक्टेशन? आंसर होची ऑप्शन सी जेरॉक्स। प्रतिलिपि को इंग्लिश रे जेरॉक्स बोली कहिथांदी। ताहले ये थिला काली जो पढ़ा जाइथिबा पाठर किछि प्रश्न। ताहले आज आमे पढ़िबा संस्कृत संस्थान एवं तार ध्येयवाक्य। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ध्येयवाक्य गण जह अनुचन स नो महान। अर्थात जी अपरिवर्तनीय बा जो व्यक्ति सबु क्षेत्र रे निजर चरित्र को परिवर्तन करि न थाए सी ही महान अटे। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति ध्येयवाक्य होची तमसोमा ज्योतिर्गमय। अर्थात जेमिति हमर दिन अछि माने राति मध्य अछि, सेहि परे अंधकार अछि माने आलोक मध्य अछि। ताले एहार ध्येयवाक्य होची जे अंधाररू आलोक जेपरि भाबरे दूरीभूत न हेउ। अर्थात अंधाररू आमे माने विद्या साहाय्य रे आलोक को गति करू। तापरे श्री लाल बहादुर शास्त्री नवदहली नुआ दिल्ली ध्येयवाक्य रही विद्या विद्यते अमृतम। अर्थात विद्या द्वारा ही आमे अमृत को प्राप्त करि परिबा। कहबाकू गले विद्याठू माने विद्या होची बड़ अमृत सदृश। विद्या भली अमृत आउ किछि नाही।
ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରାଣସୀର ଧ୍ୟେୟବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତମ୍ ମେ ଗୋପାୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଆହରଣ କରିଛେ ଶିଖିଛେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟାସ୍କ ରହିଲା, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଜଗତଗୁରୁ ରାମାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୟପୁର ଧ୍ୟେୟବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଋତମ୍ ଚ ସ୍ୱଧାୟ ପ୍ରବଚନେ ଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ପାଇଛେ ସେହି ବିଦ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେବା ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାମେଶ୍ୱର ସିଂ ଦରଭଙ୍ଗା ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦରଭଙ୍ଗା ବିହାରର ଧ୍ୟେୟବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରମାଣମ୍ ପରତମ୍ ପ୍ରମାଣମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛେ ନିଜର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାର ପାଇଁ ବାହିକ ପ୍ରମାଣ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ କହିଲେ ବେଦ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ବେଦ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ବେଦକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଖୋଜିଥାଉ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ନିଜେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛେ ବା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତେବେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା କିଛି ସଂସ୍ଥାନ ଆଉ ତାର ଧ୍ୟେୟବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏବେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ତିରୁପତେଃ ଧ୍ୟେୟବାକ୍ୟମ୍ କିମ୍। ତିରୁପତିର ଧ୍ୟେୟବାକ୍ୟ କ'ଣ? ନା ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁତ୍ର अस्ति। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ନା କେଉଁଠି ଅଛି? ବାରାଣସୀରେ ରହିଅଛି। ତାପରେ ନବଦେହଲ୍ୟାଃ ଧ୍ୟେୟବାକ୍ୟମ୍ କିମ୍। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଧ୍ୟେୟବାକ୍ୟ କ'ଣ? ନା ବିଦ୍ୟୟା ବିଦ୍ୟତେ ଅମୃତମ୍। ବିଦ୍ୟାରେ ହିଁ ଅମୃତର ବାଟ ରହିଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅମୃତକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ଦରଭଙ୍ଗାୟାଃ ଧ୍ୟେୟବାକ୍ୟମ୍ କିମ୍। ଆମର ବିହାର ଦରଭଙ୍ଗାର ଧ୍ୟେୟବାକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ସ୍ୱତଃ ପ୍ରମାଣମ୍ ପରତମ୍ ପ୍ରମାଣମ୍। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।